कुनै अल्छी बन्या छैन कुनै शंका छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy every day छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नेक extreme energy from the Himalayas extreme energy extreme extreme energy extreme extreme energy extreme extreme energy extreme Max Tiger Energy Drink. एक सिपमा juicy taste अनि chewमा full मजा. Feel the chew, taste the juice, that's delicious. उड्दै छौं पाइला पाइलामा तर कहिलेकाहीँ सास फुल्छ र पछि हटिन्छ तर रोकिनु उपाय त्यो होइन बस एउटा जोश र एउटा नयाँ ऊर्जा एउटा सासमा रिचार्ज अब पछाडी फर्किनै पर्दैन ब्याम ब्याम सबैभन्दा अगाडि Extreme Energy Drink. Max Tiger Energy Drink. एक सिपमा juicy taste अनि chewमा full मजा. Feel the chew, taste the juice, that's delicious. सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड एकीकरण भई सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड सलिको भएका छौं. सलिको विश्वासको सम्बन्ध एकताको प्रतीक. आफ्नो एक्सट्रिम एनर्जी ड्रिङ्कको क्यानमा भएको क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुहोस् र सुनको बल जित्ने मौका पाउनुहोस्. Max Tiger Energy Drink. एक सिपमा juicy taste अनि chewमा full मजा. Feel the chew, taste the juice, that's delicious. Dehydration is a challenge. Don't let thirst slow you down. Conquer it with Bam Bam. आफ्नो एक्सट्रिम एनर्जी ड्रिङ्कको क्यानमा भएको क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुहोस् र सुनको बल जित्ने मौका पाउनुहोस्. सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड एकीकरण भई सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड सलिको भएका छौं. सलिको विश्वासको सम्बन्ध एकताको प्रतीक. Max Tiger Energy Drink. एक सिपमा juicy taste अनि chewमा full मजा. Feel the chew, taste the juice, that's delicious. Max Tiger Energy Drink. छैन कुनै अल्छी बन्या छैन कुनै शंका छैन डर छैन त्रास छैन कुनै पनि धक्का हाम्रो energy so wild छैन कुनै नि so wild yeah we be going all around with the energy of hound थाकिँदैन हामी कहिले पनि मैदानमा energy every day छुन निलो आकाश चाहिन्छ निलो नेक extreme energy from the Himalayas extreme energy extreme energy extreme
Namaste, ladies and gentlemen. Welcome to day 7 of the championships, Wimbledon. Pahilo hapta lagbag sakin lagisakeko cha, and of course you already know that Wimbledon ko grass le pani kunai pani favorites like favoritism gardaina. It only rewards the fearless, and of course all the matches now coming are not only going to decide the losing and the winning moments, it is also going to decide which player can perform the best under pressure, which player has that Grand Slam championship mindset बनेर. So yes, day 6 को पहिला कुरा गरिहालौँ हैन, हिजोको म्याचको हाइलाइट चाहिँ के थियो भनेर. So if तपाईले स्पोर्ट्सको न्यूजहरु हेरिराख्नु भएको थियो भने there was this one picture that is going all over the internet. That picture is of one Filipino player who has managed to reach the round of 16 for the very first time. Yes, dear viewers, a history create भएको छ हिजोको day 6 मा, as Alexandra Ella had a good victory against the defending champion Iga Swiatek. Yes, यो भनेको victory अति नै ठुलो हो Philippines as a country को लागि, and of course यो headline का साथसाथै हामीसँग अरु पनि धेरै कुराहरु छ जुन चाहिँ day 6 को बारेमा कभर गर्नु छ. Day 7 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ आज भने क्वार्टर फाइनल्स को रेस पनि सुरु हुँदै गइरहेको छ, and हाम्रो Djokovic is playing against Roman, and of course our defending champion Sinner is playing against a very rising, a tough star from Japan, Shintaro. So यो सम्पूर्ण कुरा म तपाईलाई छुट्टो मिठो समावेश गरिदिहाले. तर यो एपिसोडको दौरान हामीले विम्बल्डनको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ विम्बल्डनको हिजोको म्याचको बारेमा अझै डिस्क्रिट रूपमा चाहिँ हामी छलफल गर्ने छौं. आज हुन लागेको म्याचको बारेमा पनि अझै यो एपिसोड दौरान हामी छलफल गर्ने नै छौं भने होल नेपालको टेनिस इकोसिस्टम कस्तो भइरहेको छ त, what are the drawbacks, what are the challenges, र what are we proud of and who players to look out for भन्ने कुरा हामी यही एपिसोड मार्फत नै छलफल गर्ने छौं. So yes, dear viewers, namaste one more time. I'm Rabishka Shrestha and you're watching Wimbledon pre-match analysis brought to you by Bam Bam, only on Kantipur Max SD. Starting off, let's introduce our guests for today, because as ko sampurna dissecting of yesterday's and today's match भने हाम्रो special guest सँग नै गर्ने छौं. So हाम्रो आजको first special guest, he is someone who has 50 plus years of experience in Nepal's tennis ecosystem. उहाँले टेनिसको सुरुवातदेखि यानी 1977 जुन थियो 1877 मा विम्बल्डन सुरु भयो भने 100 वर्ष ठ्याक्कै विम्बल्डन भएको हैन, ठ्याक्कै त्यो दिनदेखि चाहिँ उहाँले टेनिस सुरु गर्नु भएको थियो. Starting at the age of 16 until now, he's been the backbone of the tennis fraternity. त्यति मात्रै होइन, he has hands in organizing most successful tournaments in Nepal. Ladies and gentlemen, viewers, join me in welcoming the technical director of Nepali, one of the technical director of the Nepali tennis fraternity, tennis tournament, Mr. Krishna Raj Galisa. Namaste, welcome to the show. Namaste, thank you. Our second guest for today is someone who has the international experience, not only in aspects of tournament, but also in aspects of technicality, in aspects of academics, studies as well. And he is someone who started his journey at the age of 12. Raw journey as a player, सँगसँगै चाहिँ उहाँले हाम्रो renowned international coach Mike Barrell सँग पनि उहाँले कोचिङ गरिसक्नु भएको छ, वर्क गरिसक्नु भएको छ. And apart from the tennis fraternity, he's also an entrepreneur, he's also a technology consultant and a managing director. Ladies and gentlemen, join me in welcoming Mr. Pranav Vaidya. Yes, namaste. Thank you for having me. Okay, so मैले research गर्दाखेरि Pranav, you were coached by Krishna ji? Yes. Am I right? Yes. So let's start from there. How was coaching Pranav, Krishna ji? It was fun. When I started coaching, he was already a player. He was already playing, and we worked on a lot of areas, and we had a good time together. And he improved a lot, and he also showed a lot of confidence. He started playing a tournament, which was always nice for me to see, and he still enjoys a lot and spends a lot of time on the court. Perfect. So proper tennis enthusiast that you are. Pranav like say Krishna ji le khasai धेरै इन्टरभ्यूहरु दिइराख्नु हुँदैन हैन, he always likes to stay in the backhand, but काम यति धेरै गरिराख्नु हुन्छ, experience यति धेरै छ हैन. So how was it being coached under such an expert? Only so what happens is every time there's something in the tennis like a fraternity name on him, who are you going to call? Krishna Kale. Every time. And so like Krishna sir sang say I got to work on my technical more like technical tennis, more talking and how to focus on this point. How do you get like challenge this point over down the line
you cross-court गर्ने कि हैन so plan मा थियो So each and every ball, each and every aspects, man. So you got to get coached. Okay, perfect. So the reason I asked this question is, हामी अलिकति comfortable हुन्छौँ as a episode मा मजाले गफ गर्छौँ हैन. We are not going to be formal to your viewers. So that's because they already, our guests already very well know each other. So yes, having said that, diving into the Wimbledon aspect, कृष्ण सरले कतिको विम्बल्डन फलो गरिराख्नु भएको छ त सर? मैले विम्बल्डन चाहिँ म चाहिँ त्यो लेट नाइटसम्म नबस्ने भएको हुनाले धेरै जस्तो विम्बल्डनहरू चाहिँ त्यति फलो चाहिँ गरेको छैन, तर हाइलाइट्सहरू अलिअलि हेर्छु. अनि हिजो चाहिँ मैले एलेक्सको म्याच चाहिँ मैले त्यो चाहिँ पुरै हेरेँ. ओके, कस्तो थियो त सर म्याच? हाम्रो भ्युअर्स अलिकति यसो enlighten गरिदिनुहोस्. How was the match like? म्याच त एकदमै राम्रो. त्यो मलाई चाहिँ ढिलासम्म राख्नुको कारण चाहिँ मैले एलालाई एक दुईचोटि थाइल्यान्डमा भेट्न पनि भेटेको, उसको बुवासँग पनि कुरा गर्ने अनि भेट्ने यस्तो पनि गरेको. त्यसमाथि पनि उसले खेलेको देखेपछि मलाई चाहिँ त्यो कम्प्लिट गर्ने गरी हेरौँ जस्तो लाग्यो. अनि ओभरअल म्याच हेर्दाखेरि चाहिँ मैले सोचेको अनुसार चाहिँ अब फर्स्ट सेट चाहिँ एकदमै टाइट भयो. 4वटा 5वटा म्याच पोइन्ट बचाएर चाहिँ खेलेको थियो इगाले, तर त्यही पनि 11-9 मा चाहिँ टाई ब्रेकरमा आएर एलाले जित्यो. अब अनुभवको हिसाबले चाहिँ इगा स्वाइन्टेक चाहिँ फर्किन्छ, सी विल कम ब्याक बिकज सी हेज अ लट अफ एक्सपिरियन्स भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ मैले सोचेको थिएँ. तर एलेक्स स्टार्टेड प्लेइङ इभन बेटर, अझ राम्रो खेल्न थाल्यो. आई थट सी वुडन्ट बी that mature to maintain that pressure and complete the match, but she did it so well. Perfect. So मैले ठ्याक्कै हजुरले भन्नुभएको नोटिस गरेँ, you've met Alex and yes, Ellen? I met couple times. Yes, I used to go with the Nepal national junior teams, and we used to play ITF tournaments, ITF, ATF under development tournaments in Thailand and a lot of other places. अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो खेलाडीहरू लग्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो खेलाडीहरूले पनि भेट्ने पनि पाए, चान्स पायो, मैले पनि भेटेँ. तर त्यति बेला ऊ त्यति हाइलाइटेड पनि थिएन. But she looked different. She had that quality and she had that she used to work very hard. अनि त्यो सबै कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति उसलाई चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा चाहिँ देखिन्थ्यो. ओके, सो पहिलेदेखि नै प्रमिसिङ चाहिँ देखिन्थ्यो उसको मेहनतहरू सबै हेर्दाखेरि. अनि इन्टेलिजेन्सी अनि कोचेसहरू युज गरेर धेरै कोचेसहरू चाहिन्छ. त्यो एक दुईजनाले पुग्दैन, धेरै कोचेसहरू टिम्सहरू चाहिन्छ. दे अल लुक्ड क्वाइट स्ट्रङ थियो त्यति बेला. अब अहिले त कति चेन्ज भइसक्यो. Perfect. So मैले ठ्याक्कै जुन इन्ट्रोमा हजुरलाई भनेको थिएँ होइन, त्यो हेडले समावेश गरिदिइसक्नु भएको छ. Now coming to प्रणवजी, हजुरलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ अहिले Wimbledon 2026? It's fantastic. So right now we have the World Cup as well, right? So like same time अलिकति collide भइरहेको छ हैन. So like Dubai follow गर्न is true. It's a bit difficult हैन, but I'm enjoying it हैन. And building on Krishna sir's like Iala's game हैन. Iala is the product of Rafael Nadal Academy हैन. And then she actually met Swiatek at her graduation. Like diploma deko, okay, will I? So Iga gave diploma to Iala? No, Nadal gave the diploma, but like the picture ma चाहिँ yeah, Nadal चाहिँ yeah, that's okay. And then like कस्तो moment होला के हैन. अनि similarly the picture you mentioned हैन चाहिँ is like what it takes to like beat the world number 3 and the defending champion and be the first like Filipino ever to qualify for the second week of Wimbledon. I think that picture actually like summarizes it. Very true. Any other match that you've watched yesterday? I'm a viewers like so. I really liked Alexander Bublik versus Francis Tiafoe men's draw, 5-setter, and like Bublik with his Bublik is from Kazakhstan and he has this underarm serve गर्छ के. It's frowned upon in most tennis community, but it was an ace. He won the point, and I mean, what the stats show is it was an ace. I was like, okay, and that was a fun match. Okay, so Bublik versus Francis, but that went for like 5 sets. That was full long, thriller right? So talking about as a day 7 ko match bane chai hamiसँग as a match रहेको छ, Djokovic versus Roman, right? Like I mentioned, अनि Sinner is playing against defending champion. Sinner is playing against our young star Sinner. Isma, what do you think is going to happen? For Sinner, well, it's Sinner, right? Sinner is still the best by far.
what I see, even though he was bleeding, he was like still it was like a starting May he got injured actually. It was a toe injury, right? And he's bleeding like quite like prevalently, and it's the Italian flag whenever in decorate, but it's it's like, okay. So start like say as a Djokovic versus Roman ko beach ma say, what do you think will happen? Our star player Djokovic is gonna take the match or the other way around, sir? अब मैले त्यो रोमान त्यो जापानिज I know Japanese is Shintaro, Roman Safilian. मैले उसको गेम खास त्यति फलो गरेको छुइनँ okay. तर जोकोभिचको चाहिँ अब गेम चाहिँ पहिलाको जस्तो त छैन उसको र्याङ्क पनि आई थिंक 7 मा पुगेको छ हैन but I cannot say because I have not seen the other guys game चाहिँ खासमा मैले त्यति हेरेको छुइनँ. Okay. So Wimbledon को तपाईहरुले अझै यो एपिसोडमा डीपर एस्पेक्ट्स टेक्निकल एस्पेक्टबाट पनि अलिकति ब्रेक डाउन पाइसक्नु भयो होला. आजको म्याचको हामी एकैछिनमा फेरि छलफल गर्ने नै छौं. But before that I want to straight up dive into Nepal's tennis ecosystem. So हाम्रो एपिसोड तपाईले दैनिक फलो गरिराख्ने भएको छ भने धेरै प्रश्नहरु उठेको थियो, धेरै जिज्ञासाहरु पनि उठेको थियो र एन्सर्सहरु पनि हामीले पाएका थियौं. So starting off कृष्णजीलाई I want to ask हजुर टेक्निकल एस्पेक्ट्सबाट टुर्नामेन्ट डाइरेक्टर हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ सक्सेसफुल टुर्नामेन्ट एउटा गर्नको लागि चाहिँ बिहाइन्ड द सीन चाहिँ के चाहिँ गर्नुपर्छ त सर? बिहाइन्ड द सीन अब सबभन्दा अगाडि सबभन्दा पहिला त स्पोन्सर हुनु पर्यो हैन. बिहाइन्ड द सीन एट द सीन जुन भयो भने पनि स्पोन्सर हुनु पर्यो हैन. वर्किङ टिम हुनु पर्यो हैन. बिहाइन्ड द सीन भनेको चाहिँ अब त्यसमा अब हामीले चाहिँ सेट रुलहरु बनाइसकेका छ नेपाल टेनिस संघले हैन. त्यो रुलहरु चाहिँ आफूसँग हुनु पर्यो, थाहा हुनु पर्यो, प्लस लिखितमा पनि केही मात्रामा हुनु पर्यो, नत्र छैन भनेदेखि रिसर्च पनि गर्न सक्नु पर्यो हैन. अब त्यसपछि चाहिँ नेपालमा चाहिँ टुर्नामेन्ट गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो छ बाहिरको जस्तो. हामीले त्यो पुरा त्यो कम्प्युटरमा चाहिँ फर्म्याटिङ गर्ने यताउति के पनि गरेको छैन अहिलेसम्म. हामीले गर्ने भन्ने कुरा भइराखेको छ बट अलिकति टाइम लिइराखेको छ. त्यसले गर्दाखेरि हामीले सबै म्यानुअल गर्छौं. त्यो गर्दाखेरि चाहिँ फेयर चाहिँ जति सक्दो फेयर नै हुन्छ, राम्रो नै हुन्छ, त्यो टाइ ड्रहरू राम्रो बन्छ. तर त्यो काम गर्नका लागि चाहिँ सजिलो चाहिँ छैन, त्यस्तो टाइपको छ. It takes a lot of time. It takes lots of time. It takes like लामो 10-12 घण्टै लाग्छ कहिलेकाहीँ. It depends how many events we are organizing है. अनि depends on venue also, how many courts we have. 200 matches चाहिँ अब 8वटा कोर्टमा खेलाउने हो कि 2टा कोर्टमा खेलाउने हो हैन. त्यो सबै हेरेर चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ. So it's not easy but it's not that cannot be done. Okay. So solitary challenges पनि एकैचोटी मेन्सन गरिदिहाल्नु भयो हैन. So I want to ask the Krishnaji again, what do you think are the challenges at the moment to organize a Nepal tennis tournament? Nepal tennis tournament कि international tournament in Nepal कि नेपालको tournament अझै नम्बरिङ बढाउनको लागि किनभने हाम्रो पहिलाको एपिसोडमा आउनु भएको प्लेयर्सहरु they did have a little question that why don't we have many tournaments in Nepal, because that is giving us a drawback in international platform, international tournaments भन्ने थियो हैन. So challenges चाहिँ के छ त सर अहिले टुर्नामेन्ट? Challenges चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो चाहिँ टेनिस चाहिँ इन्डिभिजुअल स्पोर्ट्स हो. It's not a team sports. हजुर. Like a volleyball जस्तो, फुटबल जस्तो अनि क्रिकेट जस्तो त्यस्तो तरिकाको के रे उयो माहौल यसमा हुँदैन है. कृष्ण घले खेल्छ, कोसँग खेल्छ, प्रणव वैद्यसँग खेल्दैछ भने त्यो धेरै मान्छेको कन्सर्नमा पर्दैन. तर के रे भलिबल भनेपछि कोसँग खेलेको छ भने नेपाल कोसँग खेल्दैछ भने नि बंगलादेशसँग, श्रीलङ्कासँग चाहे जोसुसँग परे होस् त्यो धेरै मान्छेको चाहिँ चासोको विषय हुन जान्छ. त्यो टिम स्पोर्ट्स भएको भएर अब यहाँ चाहिँ एउटा विदेशी नै आएर खेल्यो भने टेनिसमा खेल्न आयो भने पनि ल आज चाहिँ इन्डिया भर्सेस नेपाल रहेछ भनेर चाहिँ कसैले पनि भन्ने हुँदैन. त त्यसले गर्दाखेरि नै मेरो विचारमा स्पोन्सरहरु चाहिँ त्यति उत्सुकता नदेखाउने हो कि हामीलाई चाहिँ पाउनलाई अलिकति च्यालेन्ज भएको हो कि किनभने उहाँहरुको एडभर्टाइज पैसा हालेपछि त एडभर्टाइज हुनुपर्छ, हाइलाइट हुनुपर्छ हैन. इन्डिभिजुअल स्पोर्ट्समा त्यति त्यस्तो तरिकाले हाइलाइट हामीले गर्न चाहिँ हामीले सकिएला जस्तो मलाई लाग्दैन. त्यसले गर्दाखेरि एउटा च्यालेन्ज चाहिँ स्पोन्सरहरुको छँदै नै छ. अब अर्को कुरो त जति पनि टुर्नामेन्टहरु हुन्छ हामीसँग क्यालेन्डर छ
तर मेरो विचारमा अलिकति क्यालेन्डरहरू चाहिँ हामीले अलिकति चाँडो बनाएर त्यसलाई इफिसियन्ट तरिकाले गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ वी क्यान प्रोबेबली फिट इन मोर टुर्नामेन्ट्स राम्रो वेदरहरूमा अब अहिले यो रेनी सिजन आयो भनेदेखि आई थिङ्क पिपल इन एसोसिएसन दोज पिपल हु आर लिङ्क टु द टुर्नामेन्ट्स आई थिङ्क दोज स्पोन्सर्स दिस इज द टाइम टु discuss when do we want to do the tournament अब हामीले चाहिँ राम्रो वेदर भइन्जेल नआइन्जेलसम्म चाहिँ पर्खिने त्यति बेला डिस्कस गर्दाखेरि त्यो राम्रो वेदर चाहिँ लगभग सकिँदै निस्किने त्यस्तो तरिकाको अवस्था पनि देखेको छु कि मैले Very true, sir. Okay, so हजुरको हिसाबले sponsorships चाहिँ अलिकति कम भएको because of the because it's an individual sport itself, one of the reasons. अर्को भनेको हाम्रो क्यालेन्डरहरूको मेकिङ प्री सबै कुरा पहिलेदेखि नै फिक्स गर्ने यो सम्पूर्ण कुरा भन्नुभयो हजुरले हैन प्रणवजीलाई चाहिँ मेरो प्रश्न के छ भन्दाखेरि हजुर युएसमै पढाइ गरेर आइसकेपछि के चाहिँ यस्तो डिफरेन्स छ नेपाल र युएसको टेनिसमा द्याट इम्प्रेस्ड यु मोस्ट impressed so US ma chai there's a court around every corner and it's free courts it's like so I used to work I used to study and the only time I had to play tennis was like at 1 a.m. and my friend was like crazy tennis enthusiast and then he like pushed me to play at 1 a.m. under the lights and we could play about the facility chai यसमा अलिकति बताइदिउँ मैले मैले हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने युएसमा गयो भनेदेखि चाहिँ यु विल फाइन्ड अ लट अफ कोर्ट स्ट्रक्चर फेसिलिटिज बट यु मे नट फाइन्ड समबडी टु प्ले विथ यहाँ चाहिँ फेरि खेल्ने साथीहरू चाहिँ पाइन्छ है अब सबैले सबैलाई चिन्छ भेट्छ साथीहरू पाइन्छ तर उताको जस्तो कोर्ट्सहरू अरू फेसिलिटिजहरू त्यतिको सजिलै उपलब्ध छैन सो उता खड्केको चाहिँ प्लेयर साथीहरू प्लेइङ फ्रेन्ड्सहरू उता खड्किन्छ नेपालमा चाहिँ कोर्टहरू ग्राउन्डहरू के अरे जग्गाहरू महँगो भएर गइरहेको छ टेनिस खेल्नलाई अरू जिल्लातिर गएर खेल्ने पनि कुरा हुँदैन धेरै जस्तो काठमाडौँको मान्छे त काठमाडौँमै खेल्छन् अरू जिल्लाहरूतिर छन् आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छ नभएको होइन धेरै ठाउँमा विकास हुँदै चाहिँ गइराखेको छ त्यो चाहिँ इन्करेजिङ कुरा हो तर ओभरअल हेर्ने हो भने युएसमा चाहिँ यु हेभ अ लट अफ टेनिस कोर्ट्स probably no one to play with. When you come to Nepal, you have a lot of friends to play with, but there is no tennis courts. Okay, on that note, we're gonna go for a sweet and short commercial break. Don't go anywhere, guys. Our conversation आज नै back in रहेको छ र match भने नि सुरु हुँदै गइरहेको छ हैन so excited to know and yes, we're gonna go for a sweet and short commercial break. See you right after this break. Extreme energy drink. Max Tiger Energy Drink. एक सिपमा juicy taste अनि chewमा full मजा. Feel the chew, taste the juice. That's delicious. आफ्नो एक्सट्रिम एनर्जी ड्रिङ्कको क्यानमा भएको क्युआर कोड स्क्यान गर्नुहोस् र सुनको बल जित्ने मौका पाउनुहोस् सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड एकीकरण भई सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड सलिको भएका छौं सलिको विश्वासको सम्बन्ध एकताको प्रतीक Max Tiger Energy Drink. Extreme energy drink.
Tiger Energy Drink. सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र लुम्बिनी जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड एकीकरण भई सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड सलिको भएका छौं। सलिको विश्वासको सम्बन्ध, एकताको प्रतीक। एक सिपमा जुसी टेस्ट अनि चुमा फुल मजा। Feel the chew, taste the juice, that's delicious. Dehydration is a challenge. Don't let thirst slow you down. Conquer it with Bam Bam. अब आफ्नो एक्सट्रिम एनर्जी ड्रिङ्कको क्यानमा भएको क्युआर कोड स्क्यान गर्नुहोस् र सुनको बल जित्ने मौका पाउनुहोस्। Welcome back, everyone. You're watching Wimbledon pre-match analysis brought to you by Bam Bam, only on Kantipur Max SD. I want to dive right into the tournament aspects, sir. I'm as a technical director in Nepal tennis school. So, हाम्रो पहिलाको एपिसोड्सहरुमा एक दुईवटा क्वेशन के आथ्यो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा रेकग्निसन धेरै छैन, नेपालमा एक्सपोजर धेरै छैन र नेपालमा टुर्नामेन्ट्स धेरै छैन भनेर। सो हजुरलाई चाहिँ मैले सोध्न खोजेको प्रश्न, तपाईले 50 वर्ष सुरु गर्दाखेरि अगाडि सुरु गर्दाखेरि र अहिलेसम्म के चेन्जेस तपाईले देख्नु भइसक्यो र यो गुनासो ठीक हो कि होइन जस्तो लाग्छ सर तपाईलाई चाहिँ? हस्, थ्याङ्क यू। अब अहिले डेफिनेटली टुर्नामेन्टहरु पुग्दैन, कम्पिटिसनहरु पुग्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो त्यसमा एग्री छ, नपुग्ने नै हो। जति धेरै गर्नु सके त्यति नै राम्रो हो। तर व्हेन आई स्टार्टेड लङ टाइम ब्याक, अब 50 वर्ष अगाडिको कुरा गर्ने हो भने त्यति बेला चाहिँ अब हामीले टेनिस कोर्ट कतै देख्यो भने नि हामी ढोक्थ्यौं, टेनिस कोर्टै भेट्न ढोक्थ्यौं हामी है, किनभने टेनिस कोर्टै छ्यास्ती थिएन। अब अहिले त कोर्ट छ्यास्ती छ भन्नु पर्यो त्यति बेला गइरिकन, तर पुग्दैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ हैन। अब अहिलेको यंगस्टरहरुको नजरले हेर्नु र मेरो नजरले हेर्नु केही मात्रामा फरक कुरा हो। अब उहाँहरूले भनेको पनि ठिक हो, त्यसमा मेरो कुनै दुई मत छैन। तर व्हेन आई स्टार्टेड नेपालमा त एउटै टुर्नामेन्ट हुन्थ्यो जम्मा नेशनल, त्यो पनि 2 वर्ष पर्खेर कहिलेकाहीँ 1 वर्षमा। अनि हामीले टुर्नामेन्ट खेल्नु पर्दाखेरि चाहिँ इन्डियन सर्किट गएर खेल्नु पर्थ्यो, इन्डियामा गएर खेल्नु पर्थ्यो। यहाँ टुर्नामेन्टहरु त्यतिको पर्याप्त नभएको हुनाले वर्ष दिनमा एकचोटी मात्रै खेल्ने अथवा 2 वर्षमा एकचोटी खेल्ने त्यस्तो मात्रै हुन्थ्यो। र हाम्रो नेशनल गेम गर्दाखेरि 2040 सालमा नि मेन्सन गर्दिहाल्छु, 2040 सालमा गण्डकी बोर्डिङ स्कुलमा परालमा सुतेर खेलेछु। आई डिडन्ट नो, आई डिड ह्याड टु क्यारी यताउति मेरो ओछ्यानहरु बोक्नु पर्छ यताउति, मलाई त केही पनि थाहा थिएन। सो नेशनल गेम खेल्न जाने भने हाउमा गयो, त्यहाँ पुगेपछि त सट्ट परौले छ ल सुत केटा हो। अब दिउँसो चाहिँ उठेर के अरे कन्याउने कि टेनिस बल खेल्ने अलि त्यस्तो तरिकाको अवस्था थियो। अब त्यो अवस्थाहरू हेरिकन आएर अहिले हेऱ्यो भनेदेखि त आकाश जमिन फरक भएको छ, धेरै नै फरक भएको छ। तर अहिलेको यंगस्टरहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ टुर्नामेन्ट पुग्दैन भनेको पनि अब त्यो पनि ठिक हो, जति टुर्नामेन्ट हुन सके त्यति नै राम्रो हो। जति कम्पिटिसनहरू खेल्न पायो त्यति नै खेलाडीहरू माझिने राम्रो हुने चान्सेस हुन्छ। For sure, sir. Okay. So, Paralko story भनिसकेपछि त of course अहिले facilities पनि बढी त पक्कै पनि भएको छ हैन? तर हाम्रो प्लेयर्सहरूले चाहिँ कम्प्यारिजन पहिलाको भन्दाखेरि पनि इन्टरनेशनल लेभलसँग गर्नुहुन्छ नि त सर, जुन अरू कन्ट्रीहरुसँग गर्नुहुन्छ हैन। अब प्रणव जी पनि बाहिर पढेर आइसकेपछि तब त कम्प्यारिजन त सबै हाम्रो बाहिरको लेभलसँग गर्छौं हैन। सो माई क्वेसन टु यु प्रणव जी इज हाउ डिफरेन्ट डु यु थिंक इज द ट्रिटमेन्ट फर प्लेयर्स in United States in comparison to Nepal? Okay. So treatment ma chai the US has more sponsors हैन, अनि so like they have more facilities there, अनि उनीहरु चाहिँ फिजियो मा पनि धेरै फोकस गर्छ हैन, जुन चाहिँ यहाँ अलिकति ल्याकिङ छ के। फिजियो गर्छन् यहाँ नेपालको प्लेयरहरुले धेरै के छ? I'm not really sure sir. गर्छन् हैन, अनि अब हामीले नयाँ the new organization has also introduced a new physiotherapist हैन। अनि तर अर्को चाहिँ मलाई निशान श्रेष्ठ भन्ने हैन, I think he's like the best उसको है physio is the best that I've seen नेपाली हेरमा। So he's fittest. He's also going to the Asian Games, and so it'll be nice to see.
Okay. So मैले सोध्न खोजेको प्रश्न चाहिँ ट्रिटमेन्ट एज इन मान्छेहरूले कसरी ट्रिट गर्नु मान्छेहरूले? You thought sorry. like literal treatment. medical हैन? Okay, so But then it's fine. So मेडिकलमा पनि जानै पर्दाखेरि चाहिँ पोस्ट म्याचको त्यो सोरनेसलाई कसरी गर्छ भन्ने पनि त कुरा आयो नि त. So physios are something you would want our players to more focus in. Okay, so on this note, we're going to shift to our another fun segment that is named as Ace or Fault. So यो सेगमेन्टमा चाहिँ म एउटा स्टेटमेन्ट भन्छु, हजुरहरूले चाहिँ त्यो एस हो कि फल्ट हो भन्नुपर्ने हुन्छ है, र त्यसमा तपाईँहरूलाई केही रिजनिङ थाहा छ भने त्यसलाई पनि तपाईँले समावेश गर्न सक्नुहुनेछ. So yes, dear viewers, it is now time for Ace or Fault. First statement for today is, winning the Nepal National Tennis Championship automatically earns a player ATP or WTA ranking points. Ace or fault? Fault. Fault. यसमा यस्तो viewers-हरुलाई किन fault भन्दैन त प्रणवजी? So we haven't reached that standard yet. Right? And then भोलि US ओपन भने जस्तो नेपाल ओपन भयो भने स्पोन्सरहरू पायो, यो टुर्नामेन्ट चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजिङ साइडबाट पनि एटिपीले आइटिएफले लियो भनेदेखि चाहिँ त्यो समावेश हुन्छ. अब अहिले हामीले गरेको टुर्नामेन्टहरू चाहिँ इट्स लाइक हाम्रो इन्टरनल हो, एटिपी आइटिपीसँग चाहिँ उनीहरूलाई थाहा पनि हुँदैन, उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई मान्यता पनि दिँदैन. Okay, got it, sir. So अर्को स्टेटमेन्ट रहेको छ, our legendary Roger Federer never retired during a Wimbledon singles match. Ace or fault? Ace. Krishnaji? Ace. Ace. That is very true. So it is true. Uहाँले पनि retire गर्नु भएको छैन during the Wimbledon single match. Our third statement for today is, Wimbledon champions receive the championship trophy immediately after winning and take that exact trophy home. Fault. Ace or fault? Fault. Fault. Yeah, they get a replica. They get a replica. You have to. They will not let you take because players are traveling, and they will not have a room to put the trophies everywhere and collect them and take home. So most of the traveling players, Wimbledon मात्रै हैन, अन्त पनि replica दिन्छ अनि त्यो चाहिँ त्यहाँ छोड्नु पर्ने हुन्छ. True. They get their name engraved though. That's what matters. Yes. नाम चाहिँ लेख्छ. So All England Club मा नै राखिराखेको हुन्छ. So okay, our next statement is, a player can qualify for Wimbledon without ever winning a professional tournament. Ace or fault? Ace. Pranavji says S. Krishnaji? Yes. Ace. Ace. This sounds absurd. I know, I mean, non-tennis followers haruko लागि चाहिँ, but then why is it ace? It's wild card. Because there are so many. One is a wild card. Yeah. Another is to earn the point. You don't have to be a winner, the title winner. You can win some rounds, and every round has a points. And if those collected point meets certain level, and that takes you to that Qualifies you for probably the qualifies tournament, you to play that tournament. So very true. Like you said, wildcard but any boy, and then other Wildcard consistent but ATP to WTA ranking but any boy. Correct. Okay, our second last statement for today is, a player can win Wimbledon without playing on center court. Ace or fault? Fault. Krishnaji? It depends which event. So ace or fault, Krishnaji? I would say fault. Fault. Actually, according to you, it should be ace. Ace. Yeah, excuse me. Yeah, Ace, sorry. it should be Yeah, ace. Ace, sorry, It ace. took me a while to finish. So you said fault, you said ace. Yeah. First time question to a different boy, and the right answer is ace. So Litaki Banu, it depends on it which depends event. on which event. Right. So Every it's very rare. events are not played in center court. Very true. So it's very rare, but it has happened too. Yeah. Okay, our last question for today is, Martina won more Wimbledon singles than Serena Williams. Martina Hingis? No. Navratilova. Oh, no. Yeah, Martina. Ace or fault? I think ace. I'm going to go with ace too. You gotta have your own opinion in front of No, you. it's like Ace it is? Maybe I'm wrong. Oh. It is actually ace. Yeah. So she has won 9 single titles while Serena has won 7.
Okay, so I think Krishna ji ko answer sabai mileko cha, and then that proves why Lucky, he lucky. is the technical director itself. But Pranav ji, good fight. So yes, this was our ace or fall segment, and before we move on to our next conversation, we're going to take another sweet and short commercial break. Cause as a match ma ke cha ke hudai cha bhanne कुरा हामी यो break पछि हल्का रूपमा हामी त्यसमा छलफल गर्ने नै छौं. But yes, don't go anywhere because you're watching Wimbledon pre-match analysis brought to you by Bam Bam, only on Kantipur Max SG. See you right after this break. Extreme energy drink. Max Tiger Energy Drink. एक सिपमा juicy taste अनि chewमा full मजा. Feel the chew, taste the juice, that's delicious. आफ्नो एक्सट्रिम एनर्जी ड्रिङ्कको क्यानमा भएको क्युआर कोड स्क्यान गर्नुहोस् र सुनको बल जित्ने मौका पाउनुहोस्. सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड एकीकरण भई सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड सलिको भएका छौं. सलिको विश्वासको सम्बन्ध, एकताको प्रतीक. Max Tiger Energy Drink. Extreme energy drink. Max Tiger Energy Drink. सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड एकीकरण भई सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड सलिको भएका छौं. सलिको विश्वासको सम्बन्ध, एकताको प्रतीक. एक सिपमा juicy taste अनि chewमा full मजा. Feel the chew, taste the juice, that's delicious. Dehydration is a challenge. Don't let thirst slow you down. Conquer it with Bam Bam. आफ्नो एक्सट्रिम एनर्जी ड्रिङ्कको क्यानमा भएको क्युआर कोड स्क्यान गर्नुहोस् र सुनको बल जित्ने मौका पाउनुहोस्. Welcome back, everyone. You're watching Wimbledon pre-match analysis brought to you by Bam Bam, and we're almost near to the match itself. Before the match, we'll have a few more conversations around tennis ecosystem or alongside the Wimbledon as well. So, एउटा प्रश्न मसँग के छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले सेन्टेन्स भन्छु हजुरलाई हैन. त्यो सेन्टेन्स चाहिँ तपाईको आफ्नै रिजनिङ, आफ्नै पर्सपेक्टिभ सँग चाहिँ तपाईले कम्प्लिट गर्नु होला. है त. The sentence is, the day a Nepali player walks onto the center court at Wimbledon, it will be because. Pranav. Because. Quite a heavy one it is. Quite a heavy one. And then, yeah. Like his dedication, his motivation, his or her, sorry, dedication, motivation, like everything falling together, and a bit of luck. And a bit of luck. Yeah. Okay, Krishna ji. For me, totally difficult to believe. First thing, Oh, it's why gonna so, be- sir? Before you answer the question. On a center court, I mean, it's final. You're talking about the final, right? So, Wimbledon ma chirno pa bhane matrai pani ठुलो कुरा हुन्थ्यो. अब अहिले चाहिँ something that I haven't thought about type go. अब you need a lot of hard work,
lot of hard work त्यो पैसा पनि चाहियो खेलाडीको मेहनत पनि हुनु पर्यो mentally physically सब कुरा हेर्नु पर्यो त्यो के रे खानेकुराहरु देखि डाइटिशियन देखि लिएर पुरा एउटा प्रोफेसनलको 10-12 जना चाहिँ असिस्टेन्टहरु हुन्छ सो त्यो कस्ट चाहिँ कसले बेहोर्ने हैन त्यो एकजना खुरुक्क गएर त्यहाँ गएर चाहिँ खेल्ने होइन है सो इट्स लङ वे बट आई एम नॉट सेइङ दैट विल नॉट हैपन Okay, so that brings to the question, the sentence. A day a Nepali player walks onto a center court at Wimbledon, it will be because. Hypothetically, suddenly. It will be because of what? So? It's hard to say. Okay. So as of now, okay. हाम्रो अस्तिको एपिसोडमा नि अलिकति कुरा भएको थियो अहिलेको लागि भनेको हाम्रो प्रायोरिटी भने एशियन गेम्स हुनु पर्छ and then later on Wimbledon भन्ने कुरा भएको थियो हैन So do you agree on that, sir? Yes. Before Asian game there is a SAF game also. You know, SAF game मा पनि we have a neighborhood countries, they are quite strong. हैन इन्डिया छ पाकिस्तान छ हैन श्रीलङ्का पनि छ उहाँहरुसँग हामीले चाहिँ कम्पिट गर्न सक्यो भने हाम्रो लेभल त्यतिकै नै माथि हुन्छ इन्डियाको लेभल धेरै नै हाई छ so it will take some time it will take some time we have to stay optimistic. Okay, so Pranav, given your experience Pranav ji about as a player too in the academics like I mentioned earlier अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो धेरैवटा कुरामा इम्प्रुभ गर्ने छ र त्यो 50 इयर्स डाउन पनि इम्प्रुभ गर्ने कुरा आइ नै राख्छ हैन बट एट द मोमेन्ट राइट नाउ 2026 को कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईको हिसाबले टुर्नामेन्ट्सहरु अझै बढी हुनुपर्छ कि that should be our priority or getting international coaches in Nepal which should be our priority getting international or okay or having more tournaments. Since we want Nepalese tournaments, like Nepalese players to develop, I think it's easier and more like realistic to have more tournaments. Than bringing international coaches. So, same question, sir. I think both. Mostly more tournaments. First priority. Second thing, राम्रो कोचेसहरु पनि चाहिन्छ ट्रेनिङहरु पनि हुनुपर्छ म्याच खेल्ने त्यो जहाँ चाहिँ मात्रै भइराछ तर उले होमवर्क गर्दैन भने पनि उसको लेभल चाहिँ खासै माथि जाला जस्तो मलाई लाग्दैन हैन होमवर्क पनि गर्नु पर्यो ट्युसन पढ्नु पर्यो हैन जुन सब्जेक्ट कमजोर छ त्यो एरिया चाहिँ इम्प्रुभ गर्नु पर्यो त्यो हिसाबबाट चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ कोचिङ पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ बट डेफिनेटली त्यो सबै कुरा थाहा पाउने चाहिँ टुर्नामेन्टबाटै हो परीक्षण गर्नको लागि चाहिँ युनिट टेस्ट भन्ने हुन्छ त्रैमासिक एक्जाम भन्ने हुन्छ त्यो चाहिन्छ बोर्ड एक्जाम पनि चाहिने Okay, for sure, sir. So it is almost time to say bye-bye to our viewers, but I want to ask one last question to both of you. Starting with Wimbledon question for Pranav ji. Any moment that has stayed with you from any season of Wimbledon that is very dear and near to your heart or funny khalko pani lageko? Okay, I mean it's pretty like heartbreaking. So this is pretty serious. Like 2019 final Wimbledon, it's Federer versus Djokovic, and Federer has more like winners, more aces, like less double faults. All the stats points towards Federer winning the match, but then Djokovic, and then there's like so Wimbledon center courts holds about 15,000 people. And there almost everyone is cheering cheering for Federer and booing Djokovic, right? But Djokovic somehow shuts everything out. He's down 15-40 and he still wins that match. Like it's just completely mind-blowing. So power of focus, power of not caring about the hoot. Right? Everyone is booing him. When he's serving, he's being booed. When he's like hitting winners also, he's being booed, right? But then he's like, I think it comes back to his days in Serbia. Like he grew up during wartime, right? He was able to like shut everything out, and then it was like. Great. Do you think that mindset is in any of the Nepali player as of now? Mindset. That level of focus. That level. It's hard to say, but I guess Pradeep Kharka, he grew up in like a very. He had a difficult time coming up, right? Because he everything he's proven from his tennis, right? And so he's built a reputation by himself for himself. And coincidentally, maybe Shivali now, since Shivali is Pradeep's apprentice. Okay. Right? They're going to be playing mixed doubles in the Asian Games. Hopefully.
Perfect, sir. Yeah. Okay, so one last question to Krishna sir. Hazurlai चाहिँ I want to ask नेपालमा international tournaments हरू लिएर आउन किन गाह्रो भइरहेको छ? हामीले खासै धेरै international tournaments host गर्न पाएका थिएनौँ हैन. So one last question to you, sir. Okay, international tournament हुनका लागि चाहिँ नेपालमा ल्याउनका लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला हाम्रो इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको टेनिस कोर्ट्सहरू इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चाहिँ चाहिन्छ. टोयलेट, बाथरुम, नम्बर अफ कोर्ट्स अनि त्यो उयो सेन्ट्रल कोर्ट नम्बर 1 जुन किसिमको चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ 5000 प्याराफिटहरू भएको कमसेकम 4000 5000हरू मान्छेहरू चाहिँ अटाउने त्यो किसिमको चाहिँ उयोहरू चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू हुनुपर्छ. इन्टरनेसनल भएन भन्दाखेरि हाम्रो साफ गेम चाहिँ भएको छ यसमा. तर अलिकति साफ गेममा चाहिँ अब राम्रो खेलाडीहरू भनेको चाहिँ इन्डियन पाकिस्तानीहरू हो, त्यसपछि श्रीलङ्कनहरू हो. अनि उहाँहरूको लागि चाहिँ त्यो हाम्रो अहिलेको कोर्टको साइजहरू पनि अहिले सफिसियन्ट देखिँदैन. जुन तरिकाको हाम्रो लेभलले जुन खेल्ला छ उनीहरूको लेभलमा आएपछि उनीहरूको त्यो रनिङ एरियाहरू, फराकिलो ठाउँहरू हैन, कोर्टको साइजहरू नै अलिकति के मात्रामा चाहिँ हामीले चाहिँ डेभलप गर्नुपर्ने जस्तो पनि देखिन्छ. एउटा कुरा चाहिँ अनि अर्को कुरो चाहिँ जुन फेसिलिटिजहरू, रेस्टुरेन्ट्सहरू, उनीहरूको लागि चाहिँ प्लेयर लाउन्जहरू अनि के अरे त्यो के अरे उनीहरूको रेस्टुरेन्ट, प्लेयर लाउन्ज, टोयलेट, बाथरुम्सहरू, शावरहरू, यो सबै कुरा चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ अपग्रेड गर्नुपर्ने देखिन्छ. यो अपग्रेड नगरेसम्म चाहिँ इन्टरनेसनल प्लेयरहरूलाई हामीलाई इन्भाइट गर्नको लागि चाहिँ त्यति कम्फर्टेबल हुँदैन. मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ. ओके, पर्फेक्ट सर. सो इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गर्नुभयो हजुरले हैन, र सेकेन्डरी फेसिलिटी जुन चाहिँ नन नेगोसिएबल हुन्छ त्यो कुराहरू गर्नुभयो. ओके, पर्फेक्ट. सो आजको एपिसोड भने म पर्सनलीको लागि पनि इट हेज बिन भेरी इन्साइटफुल. वी ह्याड इन्टरनेसनल पर्सपेक्टिभ and of course 50 years of experience with us, and together I believe this episode has been very insightful for our viewers too. And yes, on behalf of Bam Bam and on behalf of Kantipur Max SD, thank you to both our guests for being here. Thank you for having us. And of course to our lovely viewers, thank you so much for watching us daily. Boli hami feri bhetne chhau yahi time ma right before the match. And yes, thank you so much. See you tomorrow. And before I go, you're watching Wimbledon pre-match analysis brought to you by Bam Bam only on Kantipur Max SD. Bye bye, namaste. Game. It's a spot well there. An ace to close out the game. He comes from love 30 down in that game. Back up the break for a 3-love lead. It must feel right now for Henry Patton like everything's mentioned. What a brilliant year it was last year for him, not only getting engaged, winning so many matches, then this year they've had a terrific year. They lead the race together as a pair, but also his football team, Ipswich Town, got promoted again to the Premier League, and they did so on the day of the Madrid Masters final, which was their biggest title today, and they were playing at the same time. He and Heliavaro were playing. He did a good job not listening to scores in and around, although someone did tell him mid-match Ipswich Town have just been promoted. I would have just put him in a little better frame of mind. Take some pressure off, relax. I know how serious that is. Yeah. Time. Having been relegated last year, back in the Premier League.